Phainai TTAADC ni BC election na Rwgwi IPFT Jagabandhu Anchal Committeeni Luwajijakma by Jagabandhu Community Hallo Kahlaijakha Kaisa Kokchap Panda Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 7 family ni 17 voters Romkha IPFT Bodol Bana Yapharwi Bohorok Lamjaksagwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowai ro Asal ni Pandao Manjaknai IPFT Gondatisa Division ni Asukfang Soronbasi Tripura Dumburnagar Block ni VSC Chairman Prem Sadon Tripura Vice President Uttam Kumar Tripura Youth Organization Asukfang Khorang Tripura no kobai takeover adongro abo haikeno bus kangne 23rd August halmariwa IPFT Bodol ni Tripura Land Statehood demand te edition ni VC election no tiwi Chasalo Jagabandhu Anchal Committeeni Luwajijakma by Jagabandhu Community Hallo Kahlaijakha Kaisa Kokchap Panda Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 7 family ni 17 voters Romkha IPFT Bodol ni Bana Yapharwi Bohorok Lamjaksagwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowai ro Hambai Bisingtwi Jagabandhu para party IPFT regional committee be Kaisa buskangi edition village nirbachan और निर्वाचन ते Kaisa Kokchap Laiman Panda और Pandani Bisingtwi Chini party wa খুবই অন্যান্য দল নিজা করে সাত পরিবারে সকল ভোটার চিনি পার্টি ইয়াক সংসপাইকা বরনা जों খাবাই খুবই লামসাবই নাখা পার্টি আইপিএফটি ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট ডাক্তার চরণবাসী ত্রিপুরা তাই তো চিনি পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটির এজিএস তথা গন্ধতিসা আর ব্লক চেয়ারম্যান চিনি প্রেম সাধন দল এটাই গোবঙ্গ চিনি দল যারা নেতৃত্ব বরনা খাবাই খুবই লামসাবই নামে বাগৈ आं कौगुनान मुसुगो सिनि पार्टी याकारि थानाय विभिन्न दल याकारि थानाय नङा कायसा सिनि दल फायदि जों मा हागेरा जों तुरुक कासाव सिनि त्रिपुरा लेन चबन कायसा कराकै संथानानि बागै जत्त त्रिपुरा हासे तंनाय एडिसियाम जे तंनाय सिनि आईपीएफटी कसा नङा कायसा सिनि पार्टीयाव हापाय सामुन कराकै तंनानि बागै आं खाबाय खुबाय खाबगो हामबाय जत्तनो खुलुम Bureau Report Chini Khorang